आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी कर करके नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। আর রব না মুক্তি বন্ধ করে, আর সব না অত্যাচার। এই মূর্খ পৃথিবীতে বিচার চাওয়া পাগলামি। বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও, বন্ধ করো এ ভণ্ডামি। হোক চেতনা জাগ্রত, জেগে উঠুক সেই মহাপ্রলয়। শুদ্ধ প্রাণের শক্তি বলে জেগে উঠুক নারী আবার, জেগে উঠুক নারী আবার। ধন্যবাদ কলাক্ষেত্রকে। আমরা তখন দেখছিলাম কলাক্ষেত্রের অসাধারণ নৃত্য নিবেদন, এবং তাদের প্রত্যেকে আমরা আমাদের ফুড ফেস্টিভ্যালের তরফ থেকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং ফুড ফেস্টিভ্যালের আজকের সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন, সেই সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছা। কিছু